Tini Korbuk Subdivision TIPRA Motha Board Committee Report of Counting Village Committee under Korbuk Assembly Constituency of Achuklaikha Korbuk Multipurpose Hall 30 Village Committeeni Board President Tai Secretary Coordinator Tai Leader Strobai Meeting Achuklaikha Aro 5 months of 43 Korbuk Assembly Constituency in charge Rajeshwar Debarma Observer Sanjoy Jomatia Korbuk TIPRA Mothani Engai Thangi Mandaka MLA Bhuban Mohan Tripura Block President Hiranmoy Tripura Joint President Janamani Tripura Joint President Amba Chandra Ochoi Secretary Vishal Debarma Senior Leader Sanjoy Manik Tripura YTF Center Secretary Sujoy Ochoi TWF Center Secretary Energy Devi Tripura Subzonal Chairman Chirakam Ochoi Gopal Tripura Te Senior Leaders Shoptom Jomatia Te Kubunia Dongrok. Jatona Hambai. Ini 44 Korbuk Bidhan Sabha ni bisingo khabda. Korbuk multipurpose holo kaisa kokchap panda. Kokchap panda ni mul topik kha baskang 2023 ni assembly election na tuyu. O jagao booth level no tuyu review meeting asukak. तो प्रत्येक 46 नंबर बूथ पोलिंग स्टेशन नि जो तो बूथ प्रेसिडेंट अफाइका इमे 14 जन कोऑर्डिनेटर अफाइका तो आबर नि बिसिंति जेने तिब्रा मथानि जारा लीडर दमेरा सिनियर लीडर दमेरा जत्तो न तो कोन बिसिं तेरु मादक फाइका इने ओ 43 कोर्बक नि इंचार्ज जेने एक्स एमएलए ऑनरेबल Rajeshwar Debarma to Manjak Pai. Bo Manjak Pai mani bisna sing protiti board no sing amjok nai leikha. Tabuk ni jora wo mane latest boba hai picture no khai tongkha abro sing details ni silen thanglaikha. তো তিনি অবস্থা যে কোনো প্রকারে হোক যে কোনো ভাবেই হোক 43 Korbuk TIPRA Motha লিড খাইছি নাই কপ্লাই নিছি নাই আবার সিনি বিশ্বাস TIPRA Motha রমিত तो Korbuk 43 Korbuk constituency ni the result abos 65% agok jak kaje terus kanggo sen Korbuk Bidhan Sabha TIPRA Motha lainnya abong pubagrani dage mani bisingte abong pubagrana hamjak mani bisingte जों o Korbuk থেকে kaisa जों gift ba উপহার pubagrana ranani bagai जों tini sakkata size final publication kanan baginai 9 तारीख नवेम्बर ओ मासनि ड्राफ्ट इलेक्टेड रूल पब्लिशिंग का अब जतन मानबाय खेला खागाओ आबन सिगां 2022 नि ओ फाइनल पब्लिकेशन 2022 नि एवरी ईयर फाइनल पब्लिकेशन खायो आबनि पड़े ताबुक टेगिसा 2022 नि 5 तारीख जनवरी नि सिमी ओ 9 तारीख नवेम्बर जरानि बिसिङो जे गेप ओ समयो सुबुसुक सामु खलायगा सुदु ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मारनाय ओ स्लोगान सिनसिरि खगलायो आव बेबा ठीक दं फेबा आव ठीक दंनि साथे साथे मब सिरि बूथ लेवल कमिटी ओ जे प्रत्येक विधानसभा केन्द्रनि बूथ सेंटर वाइज अर्थात बूथ कमिटी जे खामानि आरने सामुसिन जाय जाके खाखलायगा आबनो सुनतिनि तलि मान नालायनाय आं तिनि बायाव थर्ड appointment as in charge after in charge mani yagulo অর্থাৎ in charge খাইমানি yagulo angabo ani দ্বিতীয়বারের সফর এই সফর সময়ও আলোচনা খালাইগা বিশদভাবে এবং বিশেষ বিষয় তুই নাই শুধু ইলেকট্রাল ভোটার লিস্টনি ব্যাপার এবং সিনি ডিসিপ্লিননি ব্যাপার সিনি কোঅর্ডিনেশনের ব্যাপার তুই নাই जों আলোচনা খালাইগা এবং সেই আলোচনার নিরিখে जों बुसला प्रोग्रेसिव होनबानो जों जे 2023 नि एसेंबली इलेक्शन very close to শুধু ডিক্লারেশন আনি বাকি
after final publication of the ongoing electoral roll, আমার পরে the Chief Election Commission of India অর্থাৎ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া 12 বছরে বহু রাজ্য ইলেকশন নাই আর ইলেকশন ডিক্লারেশন নাই। That means on 5th January 2023 2023 ની 5 તારીખ জানুয়ারি ফাইনাল পাবলিকেশন ইনসিডেন্ট নাই all দিনে ইলেকশন ডিক্লেয়ার মানো on that day or after publication immediately. That means 6 তারিখ ইলেকশন ডিক্লেয়ার নাই for Rajani general election to assembly TLS sini korbong status bahai korbong ni status ka angno sanan musumo obongka senior hearing program already for disposal of claim and objection received with effect from 9 November যেদিন নো ইলেকট্রাল যে ড্রাফট পাবলিকেশন का all the recipients সুন্দরবস্ত খাইনি বা খাইমানানি কখনো ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার অর্থাৎ ইলেকশন কমিশন নহলো সাকলেরকা অরল সকর্বং সাব ডিভিশন অফিসার অর্থাৎ ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার ববো সাউরিকা নহলো প্রত্যেকটা পার্টি নেব কপি কাছে কাছে রেখা আপনি লিখে অরতমকা জলা কাহাম তহসিল নাম্বার 43/1 to 43/5 43/9 টোটাল 6টা ভোট 29 তারিখ নভেম্বরে সকাল 11টায় মাত্র 2টা পুলিশ স্টেশন